Guys, mo pa nga ga. Yan na, magluluto kita gaway. Habang nagkakape kita, pinamamarutan nanay ng Mitlimberg gaway. Para ko no, dire dire magmakatil. Kaya siya ko no init nakaka-toast. Pagiging makatil, pinamamarutan. Guys, sadi ginugasan ko anayin asin. Ibababad ko yung nanay pira kami nutos sin asin para talaga malinisan hiya. Kasi takhin paglilinis. Guys, adi na luluton ta na ditak mga panakot. Sili, lasuna, sibuyas, may gutiay ta na baboy nagpalit kita. Natural, makiluya ako, damit luya para mararang ang harang. Adi na hiya, linisan na. So yan na, yan hatukunta pa. Pagluto na lahin niya na guys.